ورجالنا صالحون أن الله يدخل يدنا في نياتهم وعملنا في عملهم وعلى هذه النية وكل نية صالح من خير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li yafqahu qawli. Amin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurika as-sari wa madadikal jari wa jama'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wa intifa' wa ifada wa istifada wal hatta ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dalala ala al-khair ibtiwa wajhillahi wa maradihi wa qurbihi thawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu wa kana al-khawfu wal buka'u yaghlibu alayhim inda qira'atil Qur'an min shiddati ma'rifatihim billah wa fahmihim fi kitabih wa tadabburihim lahu wa kana yukhsha ala kathirin minhum inda qira'atihi wa sama'ihi wa rubbama mata ba'duhum wa dhalika ma'rufun fi akhbarihim wa siyarihim rahimahullah wa nafa'ana bihim. Kemarin telah dijelaskan bagaimana mereka para sahabat, para orang-orang saleh, kaum salafun salihin di dalam membaca daripada Al-Quran. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun semalaman, sehari semalaman daripada mengulang-ulang daripada ayat. Satu ayat diulang-ulang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu malam. Sayyidina Umar sampai daripada pingsan, bahkan sampai sakit ketika membaca Al-Quran dikarenakan saking takutnya. Kemudian banyak daripada para sahabat, orang-orang yang soleh, salafun soleh, yang mereka itu membaca Al-Quran dengan daripada ketakutan, dengan benar-benar daripada merasakan, yaitu daripada rasa takut, rasa ta'zim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka itu sering sekali merasa daripada takut, merasa menangis pilu haru. Para sahabat itu ketika mereka itu membaca daripada Al-Quran. Kenapa sebabnya? Dibacakan Al-Quran nangis, dibacakan Al-Quran takut. Kenapa sebabnya? Karena min syiddati ma'rifatihim billahi wa fahmihim fi kitabih. Karena mereka itu saking daripada kuatnya mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memahami di dalam daripada Al-Quran, dan mereka itu saking dalamnya daripada merenung terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatnya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, timbul daripada rasa takut, rasa nangis, rasa bahagia ketika dibacakan daripada Al-Quran.
Sebaliknya, jika dibacakan daripada Al-Quran, hati kita tidak merasakan daripada apa-apa, maka bisa dipastikan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belum ma'rifat, belum mengenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita masih daripada sakit, perlu daripada diobati. Wa kana yukhsha ala katsirin minhum min qiraatihi wa sama'ihi, dan mereka itu bahkan bukan hanya takut dan menangis saja ketika dibacakan daripada Al-Quran, mereka itu bahkan ada daripada yang pingsan, tidak sadarkan diri lagi daripada, yaitu ketika membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Wa rabbama mata ba'duhum, dan terkadang mereka itu, para sahabat itu meninggal di tempat sebagian daripada mereka ketika mereka mendengar daripada bacaan Al-Quran. Meninggal saking daripada takutnya mereka itu, benar-benar daripada ma'rifatnya luar biasa. Radhiyallahu anhum wa dzalika ma'rufun fi akhbarihim wa siyarihim, dan itu diketahui daripada riwayat-riwayat yang sangat dikenal daripada kabar-kabar dan juga daripada sejarah-sejarah di mereka. Rahimahumullah wa nafa'ana bihim, semoga Allah merahmati mereka dan kita bisa mendapatkan daripada manfaat-manfaat daripada mereka semua, yaitu sedikit banyak daripada mendapatkan terasa daripada nikmat takdim ketika membaca Al-Quran. Jadi para sahabat dari riwayat ada dengan sanad daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu di dalam kitab Imam Nawawi, Tibyan fi Adabil Awamil bil Quran. Itu ada Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Beliau ini suaranya luar biasa, bahkan Nabi SAW itu sampai kagum. Ketika di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ini sering meminta daripada Abu Musa al-Ash'ari ini untuk daripada membaca Al-Quran. Jadi di masjid itu dibacakan Al-Quran, satu yang membaca Al-Quran, kemudian yang para sahabat yang lainnya daripada mendengarkan. Sahabat yang lainnya daripada mendengarkan itu, ketika mereka mendengarkan itu, luar biasa keadaannya, ya, bukan seperti kita. Kalau kita mungkin dibacakan Al-Quran ini ngantuk, dibacakan Al-Quran kita ini masih bisa ngomong sendiri, dibacakan Al-Quran ini masih kita bisa daripada ngecek HP kita. Artinya apa? Lupa kita terhadap daripada qiraat tersebut. Kalau para sahabat tidak, dibacakan Al-Quran mereka itu bahkan ada yang teriak-teriak, ada yang ketakutan, bahkan ada yang berdiri langsung pingsan. Di zaman Sayyidina Umar itu bahkan ada yang meninggal di tempat itu juga ketika mendengarkan daripada Al-Quran. Kenapa? Saking takutnya, saking meresapnya ke dalam daripada jiwa mereka, yaitu Al-Quran, sampai mereka tidak kuasa untuk daripada menahan lagi daripada rasa tersebut. Radhiyallahu anhu. Minimal kita ketika dibaca Al-Quran itu khusyuk, meskipun paham tidak paham, minimal khusyuk kita mendengarkan, khusyuk, tidak ngomong sendiri atau melakukan aktivitas yang lain, minimal khusyuk meskipun tidak paham. Nah, itu adalah daripada adab ketika dibaca daripada Al-Quran. Nah, Imam Abdullah Haddad memberikan rahasia cara kepada kita untuk daripada bisa caranya merenung dan juga memahami dan juga memfikirkan daripada isi Al-Quran. Wa idza qara'ta al-Qur'ana fatadabbar wa tafaham wa tafakkar. Jika kamu membaca Al-Quran, maka hendaklah merenunglah, fahamlah, dan pikirkanlah daripada isi Al-Quran. Wa tawakkal
inda kulli ayatin yaqul fiha amrun minal awamirillahi ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu ketika kalian membaca Al-Quran, maka berhentilah membaca di setiap ayat yang mengandung daripada perintah Allah, daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Berhenti dulu, dilihat daripada dikoreksi diri kita dulu. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Benar-benar beruntung daripada orang yang beriman, alladzina fi sholatihim khashi'un, yang dimana di dalam sholat mereka itu mereka daripada khusyuk, dipikir, direnungi, difahami, apakah sholat saya ini sudah khusyuk, atau jangan-jangan sholat saya ini ada unsur riya. Apakah ini seperti itu? Au nahyun min nahyihi, atau daripada larangan daripada larangannya. Wa la'natullahi 'alal kadhibin. Allah akan melaknat daripada orang-orang yang dusta kalau ngomong. Takut dia, astagfirullahaladzim, saya ini mengingat dirinya, memahami daripada Al-Quran. Awadun awa'id, atau daripada ketika membaca sampai pada ayat daripada janji-janji Allah, atau daripada ancaman-ancaman Allah, sumandur, kemudian lihatlah daripada seluruhnya itu semua itu. Fa in wajadta nafsaka mumtadi'an lidzalika al-ma'mur mujtaniban lidzalik al-manhi musaddiqan muqinan bidzalik al-wa'd wal wa'id. Kemudian lihatlah, kalau kamu sudah daripada bagus mendapati di dalam dirimu, yaitu kamu sudah memenuhi daripada perintah Allah. Alhamdulillah saya sholat, alhamdulillah saya zakat, alhamdulillah sholat saya benar, alhamdulillah. Betul, perintah-perintah Allah kamu kerjakan. Kemudian kamu daripada meninggalkan semua larangan Allah. Alhamdulillah saya tidak bermaksiat. Alhamdulillah saya ini jam segini ada di majelis taklim, saya ada di masjid, saya ini dan itu. Kemudian dia yakin musaddiqan muqinan bidzalik, dia membenarkan dan yakin terhadap janji-janji Allah, wa'id dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kamu lakukan adalah falhamdulillah, pujilah Allah, alhamdulillah. Wa'lam, dan ketahuilah anna dzalika hasala laka bi taufiqih wa ma'unatih. Sesungguhnya kamu mendapatkan itu semua, bisa mengerjakan perintah Allah, bisa menjauhi daripada larangan Allah, bisa yakin terhadap janji Allah dan ancaman Allah. Semua itu yang ada padamu, yang kamu lakukan, itu kamu mendapatkan karena daripada taufiknya Allah, petunjuk Allah dan bantuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazid fi jiddan wa tashmir, maka tambahkanlah dan sungguh-sungguhlah untuk daripada lebih serius lagi dengan daripada menjalankan dan meninggalkan daripada yaitu apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tariz min tasahuli wa taqsiri, dan hati-hatilah daripada mempermudah, memperremehkan dan daripada mengurangi. Jadi kalau sudah daripada bagus, maka jangan sombong. Maksudnya yang mengatakan sesungguhnya bukan karena usaha kita. Alhamdulillah saya hatam Al-Quran 30 juz. Alhamdulillah saya berikan anak yatim, saya bisa bagus. Alhamdulillah saya bisa sholat berjamaah, saya ini, saya itu, saya ini, banyak cerita. Ketahuilah sesungguhnya kamu bisa daripada beribadah,
kamu terselamatkan daripada perbuatan maksiat, itu bukan daripada karena kamu sendiri, akan tetapi itu karena taufik daripada Allah dan daripada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan daripada usaha kamu. Bukan lihat usaha saya ini, saya mati-matian ini sekarang saya menikmatilah, tidak. Usaha itu menjadikan penyebab, akan tetapi yang menjadi kita bisa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha ikhtiar itu cuma sebab, akan tetapi yang menjadikan kita bisa sujud kepada Allah, kita bisa taat kepada Allah adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki kita daripada untuk taat. Kalau Allah tidak berkehendak, mau usaha apapun kita tidak bisa. Artinya ketika baik jangan meremehkan yang lain. Tetap ingat kamu ini diselamatkan sama Allah supaya bisa taat, bukan untuk bisa daripada sombong. Fa in wajadta nafsaka ghayra mumtathilin lidzalika ma'mur. Kalau kamu melihat daripada dirimu ketika baca Al-Quran selain daripada orang-orang yang senantiasa untuk melakukan yang diperintahkan Allah, wa ghairu mujtanibin lidzalika manhi, dan juga bukan orang yang menghindari daripada perbuatan yang munkar, wa ghairu qawiyyin yakin bi wa'di wa wa'id, dan bukan juga orang yang kuat yakinnya terhadap daripada janji-janji Allah dan daripada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fastaghfir rabbak, mintalah ampun kepada Tuhanmu, wa tub ilaihi min taksirika, dan taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada kekuranganmu, wa'zim ala imtizali amrihi wajtinabihi nahyi, dan kuatlah daripada tekad kamu untuk daripada bertaubat kepada Allah yang asalnya meninggalkan daripada kewajiban, bertekad untuk daripada mengqadai dan melaksanakan daripada apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga daripada meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alzim qalbaka liyaqina kamila bi wa'dihi wa wa'idi, dan tancapkanlah di dalam hatimu yaitu keyakinan dan kesempurnaan terhadap daripada janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau waktu membaca Al-Quran di sana ada daripada ayat yang membuat kita senang terhadap daripada sifat yang bagus, maka pujilah Allah. Kalau ternyata di dalam daripada kita membaca Al-Quran ada sifat kita yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hal yang sangat sederhana. Wa qad idza talawta ayat tauhid wa taqdis Allah azza wa jalla wa ayat Allah fiha dzikru sifatul ula wa asma'il husna. Sebab itu pula terus jika kamu membaca ayat yang mengandung daripada ayat tauhid wa taqdis dan juga mengesahkan Allah dan juga mensucikan Allah, maka ayat tersebut menyebutkan daripada sifat-sifat Allah dengan ketinggiannya, wa asma'il husna, dan juga daripada asma'il husna, naqifu indaha wa tadabbaru fi wa ma fiha min ma'ani jalali. Maka berhentilah sejenak dan merenunglah daripada sejenak daripada arti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rafi'il majdihi wa kamalih, dan tingginya daripada derajatnya dan kesempurnaannya, wa takunu inda dzalik mumtali'ul qalbi bi tauhidi wa taqdisi wa ta'dimi wa ijlali. Maka dengan sebab itu kamu akan mengisi di dalam hatimu dengan daripada tauhid dan pensucian kepada Allah
dan penghormatan kepada Allah, dan juga daripada keagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ketika membaca seperti itu, dia tahu dan Tuhan kalian adalah daripada satu, yaitu Esa Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Merenung dia, ya Allah, alhamdulillah, dengan kasih sayangmu, dengan rahmatmu, aku diberikan petunjuk untuk bisa daripada membaca kitabmu. Aku bisa dibaca memberikan daripada, yaitu manfaat-manfaat daripada kehidupanku. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah berikan aku iman. Fazidhu ya Allah, tambahilah imanku ya Allah, tambahilah Islamku ya Allah, kuatkanlah daripada Islamku ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam ya Allah. Seperti itu terus. Nah, seperti itu terus. Insyaallah Allah melihat daripada kejujuran hati kita, maka di sana kita akan dikuatkan lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan merasa, waduh susah seperti itu, ada bisa lebih. Dicoba. Kalaupun tidak bisa, nyari daripada Quran terjemahan. Cuma dia terjemahnya pengen tahu asal artinya saja. Cuma daripada belajar artinya, memahami saja. Tetap baca daripada Al-Quran. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Fa in tawallaw faqul, kalau daripada mereka wahai Muhammad, orang-orang yang berbalik kepadamu, faqul hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada Tuhan selainnya. Nah, kalau orang yang faham, kalau orang daripada yang ma'rifah mengatakan hasbiyallahu la ilaha illahu, cukup diriku ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, penolongku hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan memedulikan siapa lagi, dia tidak akan berharap kepada siapa lagi, sekalipun satu dunia pun tidak daripada menerima dia tidak peduli. Yang penting Allah Subhanahu wa ta'ala ridho, yang lainnya saya tidak peduli. Manusia mau ngomong apa, selama Allah ridho, saya tidak peduli. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terus menghadirkan arti seperti itu. Wa idza talaw ayatil lati fiha dzikru awsafil mu'minin was-shalihin min ibadillah, jika kamu sampai terhadap ayat yang menyebutkan sifat-sifat orang mukmin, orang-orang soleh daripada hamba Allah, fiha syarrul akhlaqihim mahmudah, yang di dalamnya yaitu dijelaskan daripada akhlak-akhlak mereka yang terpuji, tadabbaruha wa tandur fiha, maka berhentilah sejenak merenung dan lihatlah. Wa tatalib nafsaka fi ittisafi wa takhalluqi biha, maka tuntutlah dirimu untuk memiliki sifat tersebut dan juga daripada ayat dan juga daripada akhlak tersebut. Ibadur rahman ladzina yamshuna 'alal ardi hawan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ibadur rahman, Allah menyebutkan hamba Ar-Rahman, yang penyayang. Allah mensifati orang daripada sifatnya sendiri. Ibadur Rahman, hamba yang penyayang. Bagaimana sifatnya? Alladzi yamshuna 'alal ardi hawan, yang dia jalan ada di atas bumi ini dengan haunan, nunduk, artinya tawadhu, tidak merasa lebih baik daripada yang lain, tidak merasa ini. Dia kalau berjalan di atas bumi ini disifatkan oleh Allah, dia menunduk, artinya tawadhu, hatinya selalu direndah. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama, ketika dia bertemu dengan orang-orang yang bodoh,
kemudian dia dikata-katain daripada sama orang-orang yang bodoh, artinya orang yang tidak penting itu, kalau salam dia tidak akan menanggapi apa-apa, dia cuma mengatakan Assalamualaikum, selesai lewat. Tidak ditanggapi, tidak menjadi pertikaian, tidak menjadi daripada satu permusuhan, dia biasa saja, tidak menghiraukan daripada yang salah satu sifat ibadur rahman, hamba Allah yang daripada ar-Rahman penyayang. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanadkhilannahum fis solihin. Bagilah siapa orang yang beriman yang beramal soleh, maka lanadkhilannahum, maka aku akan masukkan mereka terhadap daripada orang-orang kaum solehin. Bagaimana orang soleh beriman, amal soleh, maka dia akan segera mengerjakan seperti tersebut. Wa idza talawta ayatul lati fiha dzikrul a'da'i minal kafirin wal munafiqin wa dzikru awsafihim wa akhlaqihim qabihah. Jika sampai daripada ayat yang membaca ayat yang mengandung di dalam ayat tersebut menyebutkan daripada yaitu a'da'i minal kafirin wal munafiqin, daripada musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, wa dzikru awsaf, dan menyebutkan daripada sifat-sifat mereka dan akhlak-akhlak yang buruk daripada mereka, fatadabburuha wa tandur, maka berhentilah dan juga daripada lihatlah, hal anta mulabisun li syai'in minha, apakah di diri kamu, kata Imam Abdullah Haddad, memiliki atau memakai daripada yaitu sifat kafirin dan munafikin. Jika terhadap diri kita ada, maka fatanazzaha inda anhu wa tatuba ila Allah minhu, maka bersihkanlah segera sifat kafirin dan munafikin yang ada di dalam diri kita, maka taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada jalan lain. Ketika kita membaca Al-Quran, sifat-sifat orang munafik, sifat-sifat orang kafir itu ada pada diri kita. Sedangkan sifat-sifat orang mukmin itu kebalikannya, bahkan tidak ada sama sekali ada di diri kita. Bagaimana? Fatatanazzaha, bersihkanlah diri sesegera mungkin. Fatuba ilallah, tatubu ilallah, taubatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna yanzila bika minallah mithlul ladzi nazala bihim minasyakhati wal iqab, supaya tidak turun daripada kepada kamu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala semisal yang diturunkan oleh Allah terhadap daripada kaum munafikin wa kafirin min su'in sakhati, daripada murka Allah dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza qamu kusala ila salati qamu yura'una an-nasa wa la yadhkurullaha illa qalila. Idza qamu kusala, idza qamu ila salati kusala, jika mereka itu kaum munafikin datang waktu sholat, mereka itu berdiri sambil malas-malasan. Ini sifat salah satu munafik. Kalau datang waktu sholat itu aduh, sholat lagi. Ini salah satu sifat munafik. Kemudian yura'unan nas, dia suka riya terhadap amalnya dalam manusia. Kalau ada manusia semangat, ada manusia cepat supaya apa? Oh, saya ini dibilang ahli ibadah. Ada manusia dia sedekah. Ada manusia dia semangat untuk ibadah. Ini sifat munafik. Wala yadhkurunallah illa qalilan. Mereka itu tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Itu tadabbur kita. Apakah saya memiliki sifat ini? Apakah saya ada malas di dalam sholat? Apakah saya merasa berat? Apakah saya ada terhadap riya di dalam diri saya? Apakah saya ada? Harus daripada introspeksi. Ada 11, banyak sekali daripada sifat-sifat tersebut. Wa ala mithli hadzal nahwi
nahwi wa tadabbur ayatin inda kulli ayatin minha bihasabil munasabatin wal muwafaqah. Dan semisal itu semua terus-menerus seperti contoh untuk selalu daripada direnungkan ayat-ayat Al-Quran ketika daripada ayat itu sampai yang kamu baca sesuai munasabah dengan daripada momennya, keadaan, wa muwafaqah dan kecocokannya. Fa inna ayatul Quran katsiratun, sesungguhnya ayat Al-Quran ini sangat banyak. Wa hiya anwa'ul aqsam muta'addidatun, dan banyak macamnya pembagian bilangannya. Wa fiha ulumul wasi'al ghaziratul lati la ghayata wa la nihayah, dan di mana daripada Al-Quran ini adalah ilmu yang sangat luas dan juga daripada ilmu yang sangat berlimpah, la ghayata, tidak ada daripada akhirnya, tidak ada daripada ujungnya sama. Qala Allah Ta'ala ma farratna fi kitabin min syai', maka tidak ada daripada yang luput terhadap daripada Al-Quran ini daripada sesuatu apapun. Jadi mau mencari apapun yaitu ada di Al-Quran semuanya. Tentang daripada apapun isi samawati wal ardh, langit dan bumi ini semua sudah tertera ada di dalam Al-Quran. Bahkan di zaman kita yang zaman teknologi yang sudah maju ini, Al-Quran masih menjadi hujjah atau sumber daripada ilmu ada di semua isi kandungan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita ceritakan terhadap ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu manfaat, berikan kita amal soleh.